ক্যাটরিনা কি অন্তঃসত্ত্বা? জল্পনা দানা বেঁধেছিল আগেই। সেই জল্পনা বেড়ে যায় অনন্ত আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্টের বিয়ের দিন। এবার ক্যাটরিনার অনুরাগীদের এই কৌতূহল দূর করলেন ভিকি কৌশল। 16ই জুলাই ক্যাটরিনার জন্মদিন। তার আগেই নতুন ছবির প্রচারে গিয়ে ক্যাটরিনার অন্তঃসত্ত্বা কিনা তা জানালেন ক্যাটরিনার স্বামী অভিনেতা ভিকি কৌশল। সম্প্রতি অনন্ত রাধিকার বিয়েতে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন ক্যাটরিনা। অভিনেত্রীর পরনে ছিল হাত ঢাকা ব্লাউজ, লাল রঙের শাড়ি, নামমাত্র মেকআপ। কিন্তু অভিনেত্রীর চলন দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে নেট পাড়ার একাংশের মত ছিল অভিনেত্রী নাকি অন্তঃসত্ত্বা। বিয়ে বাড়িতে বারবার ভিকির পিছনে নিজেকে আড়াল করতেও দেখা গিয়েছিল ক্যাটরিনাকে। ক্যাটরিনাকে দেখে নেটাগরিকদের একাংশ দাবি করেন অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার প্রথম পর্যায়ে রয়েছেন অভিনেত্রী। কিন্তু সত্যিই কি তাই? সত্যিই কি মা হতে চলেছেন ক্যাটরিনা? সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে ভিকি কৌশলকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি ফাঁস করেন আসল সত্যি। ভিকি কৌশল এদিন জানান যে ক্যাটরিনার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর নাকি সম্পূর্ণই মিথ্যা। তবে সত্যিই যদি এমন সুখবর থাকে তাহলে তাঁরাই একথা জানাবেন সকলকে। लेकिन गुड न्यूज ये है विकी कौशल की कल कटरीना का बर्थडे है। हाँ जी। She's in London. How are you planning to celebrate her birthday? And is there a good news coming for all of us as well? पहली बात तो थैंक यू फॉर मेंशनिंग हर बर्थडे। यस, इट्स अ वेरी स्पेशल डे। और जो वक्त कम मिल रहा है उसी वजह से, बिकॉज आई विल बी रशिंग बैक टू हर बर्थडे नाउ। एंड प्लान यही है कि जस्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। बहुत टाइम से प्रमोशन चल रही है, शी इज़ ऑल्सो बीन ट्रैवलिंग, सो विल जस्ट स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। एंड गुड न्यूज़ की जो आपने बात की वो जब आएगी तो विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू। बट टिल देन जस्ट there's no truth to that, there's only speculation which is coming from the media। तो इस वक्त आप बैड न्यूज़ एंजॉय कीजिए, जब गुड न्यूज़ का टाइम आएगा हम आपसे शेयर करेंगे। লন্ডনে পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিন সময় কাটিয়ে এসেছেন ক্যাটরিনা। তখন থেকেই জল্পনা তার অন্তঃসত্ত্বা হওয়া নিয়ে। যদিও এই খবর যে সত্যি নয় তা জানিয়েছেন ভিকি কৌশল। আপাতত ব্যাড নিউজের প্রচার নিয়ে ব্যস্ত ভিকি। टाइम भी पता है पिक्चर में बहुत अच्छी। ओए डोंट गेट पर्सनल। We get 3 minutes to show you a trailer to get you excited for the film। 3 minutes में we can't show you the finer details which are there in the film। One thing I can promise you, all the moralities, all the ethics have been taken care of, and once you watch the film, all those questions will be answered। So we are letting the film do the talking, because हम अगर यही बताने लग जाएंगे तो फिर टिकट आप किस बात की खरीदेंगे, है ना। तो सारा ह्यूमर ही उसी में है, सारा ड्रामा उसी में है, सारे इमोशंस उसी में है। सो एवरीथिंग, देयर आर a lot of finer details which are saved for the film, जिससे ये सारा ड्रामा कॉमेडी इमोशंस भी आ रहे हैं। So there are some things which we can't show you in the trailer। तो I would just request everybody whoever feels this way कि आप फिल्म को एक चांस दीजिए, फिल्म देखिए, and all your doubts will be clear because we have taken utmost care of that। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।